Efrararut iun sezi, astudme merormen de Jésus Christos et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lire ensemble au psaume 13, midi gartank das neirort psalmos. Ovder mincev ierb polorovin zis bidi mornas, mincev ierb cu iereset inzme bidi zazges, mincev ierb metkis meci hoker bidi unenam, amenor sărdis meci dărtmutiun unenalov, mincev ierb tâșnamis imvras bidi parsrana, naie ov imderas fazas, ubatashan durinzi, lusavore imachkeres, vorbisi mafan kună cicânanam. Cela vor tâșnamis se te hacteția noș, gam te inzitem ghețonere hântan, jev sasanelu adenes. Ies cu vormutiană trusații, im sărdis, im sirdes cu pergutiunovet bidi țânza, bidi ierchem de roce, va sânzi inzi, pare raruciun rav. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Vot ki gaini karot ki amash. Iar navroer kezi parkudan kais orvana marie vais pastamunkin amash. Parkudan vor mez baetzir bashpanetzir ais shaptovamech. Yemes havagetzir vorbesi kes bashtenk. Yev găhăntrenk ovder vor ornes mer bashtamuncă. Găhăntrenk vor ornes polor bashtamunk nere polor yegeretzinere. Masa orabes ovder gaoten kaisos. Anonsamar vorong baderaz mimecen. Anonk vorong gădarabin aisa shharimech. Gaoten masta vorabes ovder polor. Săca vor îndanik nerunamash. Vira vor leal nerunamash. Gaoten naev ovder mer polor îndanik nerunamar mer sireli nerunamash. Găhăntrenk ovder ais tăjvar orerun ovder shonore voș, hastad mănanc mer havatkin meci, ev shonore ovder voș, lusavorenc aisaș hară, mer sirov, mer urahutunov, mer haahutunov, shonore ovder voș, jășmarit văganeră lanc ais orerăs, arutorneră lanc ovder ais orerăs cu parchitamaș. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin encore afin que nous puissions te rendre un culte, afin que nous puissions ensemble te chanter, te louer et aussi nous mettre à ton écoute et aussi te prier. Seigneur, ce matin, nous pensons tout particulièrement à cette guerre qui n'est pas si loin de chez nous. Te demander, Seigneur, ta grâce, te demander et te prier pour la paix. Te prions pour le peuple ukrainien, te prions pour toutes elles et tous ceux qui ont été touchés par cette guerre, tous ceux qui subissent cette guerre. Te demandons, Seigneur, ta grâce pour eux. Veuille les soutenir, veuille les aider. Nous te prions aussi afin que tu accordes ta sagesse à ceux qui gouvernent ce monde. Nous te prions pour que tu leur accordes un esprit de paix, un esprit de dialogue. Te demandons, Seigneur, ta grâce, afin que d'autres victimes ne se rajoutent pas à celles qui sont déjà tombées. Te prions également, Seigneur, pour
nos malades, nous te prions pour nos personnes âgées, nous te prions aussi pour nous, nos familles, te demandant de nous aider à rester fermes dans ces situations, à rester fermes aussi dans tout ce qui se passe autour de nous. Garde-nous toujours confiants en toi, garde-nous toujours les yeux fixés sur toi. Te prions, Seigneur, de renouveler, fortifier notre foi en ton nom. Amen. Je vous invite à nous asseoir. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange. Bidi Sharunagenk, mais je bâche-ta-mon que para palnutian, Yerkov. Soumets tous tes plans à mon plan directeur. Je règne en souverain sur tous les aspects de ta vie. Un défi t'est continuellement lancé, celui de me faire confiance et de rechercher ma volonté chaque jour. Ne te laisse pas aveuglément guider par ta routine quotidienne, au risque de passer à côté de ce que j'ai préparé pour toi. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voies sont bien au-dessus de mes voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. On peut se mettre debout pour ce chant ? Up
Merci pour le temps de louange et d'adoration. Je vais demander maintenant à Evans de venir lire les textes bibliques en français. Bidi Sharonagin qui m'a bashta munka a suzochos que ser delov. Il y a bidi galtank français les nov, il y a viet que a les nov paginal bidi on est donc. Nos trois textes de ce jour sont tirés de Luc chapitre 6, du verset 39 à 45, le second dans Romains 12, les deux premiers versets, et le dernier dans Jacques 3, du verset 14 à 18. Luc 6, du verset 34 à 45. Écoutons la parole du Seigneur. De même, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, de quel gré en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir. La pareille, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est si bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est-il pas... Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil », toi qui n'es
toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit, et on ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor et de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Romains 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jacques 3, du verset 14 à 18. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Merci. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On dit souvent que la violence est la force des faibles. La méchanceté, la haine, le jugement, les préjugés négatifs, l'utilisation d'une position dominante pour écraser l'autre, tout ceci, que nous le voulions ou pas, participe à la détérioration des relations humaines, que ce soit sur le plan personnel ou familial parfois, ou professionnel aussi, ou plus largement encore sur le plan social, sur le plan international. L'actualité de cette semaine nous a malheureusement montré cette vérité. Et elle nous invite bien sûr à prier d'abord et avant tout pour les victimes de cette guerre. Elle nous invite à prier pour le peuple d'Ukraine, prier pour la paix, prier pour la liberté, c'est-à-dire le droit pour tous les peuples de vivre librement sur ces terres. Mais nous le voyons, la géopolitique est complexe, car l'agresseur d'aujourd'hui a été le protecteur d'hier pour l'Arménie. Protecteur calculateur, mais protecteur tout de même. Il nous faut prier aussi pour le peuple russe, prier pour son dirigeant, prier aussi pour tous les dirigeants afin que Dieu leur accorde cette sagesse d'en haut dont il est question dans l'épître de Jacques, cette sagesse qui est pure, qui est pacifique, et non pas cette sagesse d'en bas que l'épître de Jacques qualifie de diabolique. Mais les textes de ce jour nous invitent à méditer sur ces questions, bien entendu, mais à le faire à notre niveau, celui de nos relations avec ceux qui nous entourent. Et je voudrais méditer avec vous ce matin les 3 paraboles
que Jésus a racontées concernant cette question. 3 paraboles pour nous aider à notre niveau à nous, pour nous éclairer et vivre nos relations autrement. Qu'est-ce que ces paraboles aussi veulent nous enseigner et nous dire ce matin? Tout d'abord, la première. Elle pose une question à la réponse évidente. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? La réponse est dans la question. À l'évidence, il est impossible qu'un aveugle puisse guider un autre aveugle. Le risque est grand qu'ils se perdent tous les deux et qu'ils tombent tous les deux. C'est ce que Jésus dit dans cette parabole. En fait, cette première parabole est peut-être là pour nous dire simplement et nous rappeler, nous faire accepter peut-être que nous sommes tous, quelque part, nous sommes tous des aveugles. Nous avons tous besoin d'accepter cela. Nous sommes tous et nous avons tous besoin d'être enseignés par un maître, par Jésus lui-même. Nous avons tous besoin d'être guéris, d'être éclairés par Dieu lui-même. Il me semble que par cette première parabole, le Seigneur nous invite à nous laisser former par lui, à recevoir de lui son amour, sa sagesse, sa compassion, sa patience. C'est-à-dire que cette première parabole est quelque part une invitation pour nous à passer par une réelle conversion, une réelle nouvelle naissance spirituelle. Plutôt que de nous croire bienvoyants par nous-mêmes, nous devons admettre que ce n'est qu'avec le contact avec notre Maître, avec le Seigneur lui-même, que nous pouvons être guéris de tous nos aveuglements, que sont la méchanceté, la haine, la vengeance ou le jugement ou l'indifférence, ce qui demande bien sûr une certaine forme d'humilité. Nous avons tous besoin, bien sûr, d'accepter la grâce et le pardon de Dieu, mais nous avons tous besoin aussi de prendre conscience que tant que nous serons dans ce corps, nous pourrons toujours à nouveau être atteints de cette maladie d'aveuglement sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. C'est ce que cette première parabole nous rappelle. Si elle nous invite à une réelle conversion, elle nous invite aussi à ne jamais oublier que tant que nous sommes dans ce corps, nous avons besoin de nous reconvertir bien souvent. La seconde parabole est une parabole beaucoup plus connue, je dirais encore plus claire, la parabole de la poutre et de la paille, quelque chose que nous évoquons souvent et qui pourtant relève d'une vérité essentielle dans nos relations les uns avec les autres. Cette parabole nous rappelle que si nous sommes tous aveugles, et même après avoir été éclairés par Jésus, bien que nous soyons guéris de nos aveuglements spirituels, notre nature humaine nous pousse souvent à savoir très bien discerner les pailles dans les yeux de nos frères et sœurs et à ne pas voir les poutres qui sont dans les nôtres. Et c'est ce que Jésus veut mettre en avant ici par cette parabole. Avouons que nous avons tous plus ou moins cette tendance. Et par cette parabole, et l'invitation que Jésus nous fait à travers cette parabole, de dire « ôte d'abord la poutre de ton œil avant d'essayer de faire quelque chose pour ton frère qui a une paille dans le sien », cela veut dire que nous devons accepter qu'il est impossible de bien voir le problème de l'autre sans regarder d'abord à soi. Tout jugement, toute évaluation, toute considération de l'autre doit obligatoirement passer et commencer
par un examen de soi, par un travail sur soi. C'est ce que Jésus veut dire ici. Ce qui facilitera ensuite notre intervention sur les autres. C'est ce que Jésus nous dit avant de dire à ton frère « Attends que j'ôte la paille qui est dans ton œil », nous devrions toujours passer par un examen honnête de nous-mêmes. Vouloir enlever la paille de l'œil de mon frère ou de ma sœur, ça part certainement d'un très bon sentiment. C'est que je souhaite, j'aimerais aider mon frère ou ma sœur. C'est une bonne chose, dirons-nous. Et il ne s'agit pas de ne pas le vouloir. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Mais il nous rappelle ici que cela ne peut se réaliser correctement sans se regarder d'abord à soi, sans voir ce que moi je dois peut-être d'abord régler à mon propre niveau, faute de quoi nous aurons un mal fou à essayer d'aider l'autre, celui que nous voulons aider. Et puis, il y a la troisième parabole. Celle-ci aussi, Jésus l'a racontée, et parfois à plusieurs reprises, pour conclure que chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Ici, Jésus nous compare à des arbres qui portent des fruits. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu applique cette parabole de Jésus au discernement des faux prophètes, en disant c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ici, Luc, alors, lui, applique cette même parabole à cet homme qui veut corriger son frère sans réaliser réellement ce qu'il y a chez lui. Alors, cette parabole nous invite à considérer ce matin quel type d'arbre sommes-nous, quel type de fruits portons-nous, quel genre de chrétiens sommes-nous, quels fruits portons-nous, fruits de la colère, de l'orgueil, de l'égoïsme, du jugement, du mépris du plus faible. Il me semble que cette parabole nous invite à visiter ce matin notre vie intérieure, à nous laisser sans cesse transformer, renouveler par ce que l'apôtre Paul appelle l'intelligence. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Nous sommes invités à nous laisser sans cesse transformer par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence a besoin d'être sans cesse renouvelée afin que nous puissions avoir une vision claire et juste des choses et des situations qui sont autour de nous. Transformer et ne pas se laisser conformer au monde ambiant. Ne pas nous laisser influencer par ce monde de violence, ce monde de haine, d'orgueil, d'égoïsme, de mépris de l'autre, d'écrasement du plus faible. Si nous n'y prenons garde, nous pouvons, nous, à notre tour, nous comporter comme ceux qui nous entourent et dire finalement tout le monde le fait. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Mais la parole du Seigneur nous invite ce matin à nous laisser transformer par l'Esprit Saint et à porter le fruit de l'Esprit Saint, qui est, nous le connaissons en Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, dit l'apôtre Paul, la loi n'est pas contre cela. Toutes ces choses-là sont de bonnes choses que nous sommes invités à porter. Alors, ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint, à la présence de Dieu. Laissons-nous sans cesse transformer, laissons-nous sans cesse remplir
de cet amour dont nous avons été aimés, dont nous sommes aimés par Jésus, de ce pardon dont nous avons été pardonnés et dont nous sommes toujours sans cesse pardonnés par le Seigneur. Laissons-nous remplir de cette compassion que Jésus a toujours eue envers les plus faibles. Que nous soyons, ce que dit Jésus, ces hommes bons qui tirent de bonnes choses du bon trésor de leur cœur. Ce qui nous ramène à ce que nous disions au début. Le Seigneur le sait, il a dit à maintes reprises, c'est du cœur que viennent les pensées, les paroles que nous disons, d'où cette exhortation à prendre soin de notre cœur, de notre vie intérieure. Comme le proverbe le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, proche du Seigneur. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. C'est une évidence, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur nous guérisse de nos aveuglements, que nous puissions nous confier entièrement en lui et qu'il nous aide réellement à apprendre à discerner les poutres qui nous empêchent parfois de bien voir les autres, d'avoir une vision claire des situations qui nous entourent et de l'aide que nous voulons apporter à ceux qui nous entourent. Que nous puissions discerner les poutres qui parfois nous empêchent de le faire ou vont nous conduire à mal le faire. Et que réellement l'Esprit Saint nous remplisse et nous fasse porter ce fruit tellement beau que nous décrit l'apôtre Paul dans cette épître aux Galates. Et alors, certainement que nous vivrons des relations autrement que celles qui se vivent dans le monde où nous sommes, un monde de guerre, de violence, d'agression, de vengeance, qui n'en finit pas et qui n'en finiront pas jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à être des témoins dans cette situation et dans ce monde, des témoins de paix. Amen. Nous allons poursuivre. Demander à Annie de venir lire le texte en arménien. Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ 37-ից 45-րդ խոսքերը։ Մի դատեք ու պիտի չդատվիք, մի դատապարտեք ու պիտի չդատապարտվիք, ներեցեք ու ձեզի պիտի ներվի, տվեք ու ձեզի պիտի տրվի, աղեք չափով կողված, ցնցված, լեփ-լեցուն պիտի տրվի ձեր գոգը, քանզի այն չափով, որով դուք կչափեք, ձեզի պիտի չափվի։ Առակ մնա լսավ անոնց, միթե կույրը կույրին կրնա առաջնորդություն ընել, չէ որ երկուքն ալ փոսը պիտի ինան, աշակերտները իր վարդապետեն մեծ չէ, իսկ ամեն կատարելապես վարժվածը իր վարդապետին պես կրնա ալալ։ Ինչու քու եղբորդ աչքի մեջի շուղը կտեսնես ու քու աչքիդ մեջի գերանին չես նայիր, կամ ինչպես կրնաս ասել քու եղբորդ, եղբայր, թող տուր, որ աչքիդ միջի շուղը հանեմ եւ դու քու աչքիդ միջի գերանը չես տեսներ։ Կեղծավոր, առաջ քու աչքիդ գերանը հանե ու ետքը պարզ պիտի տեսնես քու եղբորդ աչքի միջի շուղը։ Չկա բարի ծառմը, որ չար պտուղ բերե, ոչ ալ չար ծառմը, որ բարի պտուղ բերե, վասնզի ամեն ծառ իր պտուղեն կճանչծվի, քանզի փուշերեն թուզ չեն քաղեր, ու մորենիեն խաղող չեն ժողվեր, բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերեն բարություն կբխեցնե, և չար մարդը իր սրտի չար գանձերեն չարություն կբխեցնե, վասնզի բերանը սրտի ավելցուկեն կխոսի։ Շնորհակալություն։ Ամեն զար
իրբդուղեն գջանցվի։ Հիսուս շատ հստակ արագներ բատմեց մեզ լուսավորելու եւ օգնելու մեր զանազան հարաբերություններուն մեջ, թե ինչպես վարվելու ենք իրարու հետ։ Անգի առաջ ըսած էր, թե միտադեք, որ չտադվիք, միտադաբարդեք, որ չտադաբարդվիք, ներեցեք, որ ցեզի պիտի ներվի։ Իրավ է, որ բոլորս այս տերություն ունենք եւ ավելի թյուրին է մեզի տադել, տադաբարդել, քան թե մենք մեզի նայելու։ Եվ այսօր այս երեք արագները մեզի գլուսավորեն, գլուսապանեն, որպեսզի դարբեր ցևով մենք վարվենք, դարբեր ցևով նայենք եւ տեսնենք այն բոլոր հարցերը։ Նախ առաջին արագը մեզ գեշիցնի թե բոլորս սկիզբը բոլորս հոգևորապես գույր գծնենք։ Գսե միտե գույրի գրնա առաջնորդել, գարելի չէ գիտենք։ Հայտնի է, որ բոլորս ընդունելու ենք, թե ցևով հոգևորապես գույր ենք եւ պետք ունենք սորվելու վարտաբեդեն, ինչպես Հիսուս գսե այս արագին մեջ։ Այսինքն մենք պետք ունենք ապաշխարելու նախ, պետք ունենք Հիսուսի հետ հարաբերելու, վարտաբեդին հետ հարաբերելու, որպեսզի գարենանք լավ տեսնել, փոխանակ գույր լալ, որ բժշկվենք մեր բոլոր հիվանդություններեն եւ մանավանդ բժշկվենք մեղքեն։ Նաեւ ընդունելու ենք, որ մենք հավատացյալներս եթե դրստին ծնած ենք, եթե ապաշխարենք, եթե ապաշխարած ենք, պետք է որ ընդունենք, թե մինչև որ այս մարմինի մեջ պիտի ապրենք, ընդունելու ենք, որ միշտ այս դժվարությունը պիտի ունենանք եւ պետք պիտի ունենանք նորեն բժշկվելու, ինչպես երկրորդ արագը գսորվեցնե մեզի։ Երկրորդ արագը մեզի գսորվեցնե, թե առաջ քու աչքետ քերանը հանե, երբ որ գուզես մեգումը օգնել, որ ճյուղը իր աչքեն անես։ Այս երկրորդ արագը, որ Հիսուս գբատմի, ցույց կտա մեզի, թե թեպետ Քրիստոսով բժշկվեցանք, սակայն դժգարություն ունենք հաջող թյուրությամբ տեսնել մեր եղբորը աչքին մեջին ճյուղը եւ չտեսնել քերանը, որ մեր աչքին մեջ կգտնվի։ Եվ գոպապակինք օգնել մեր եղբայրը, որ լավ բան մնի անշուշտ, սակայն դերը գսեգարելի չէ։ Դերը մեզ գհրավիրե նախ եւ միշտ, որ նախ մենք մեզի նայենք։ Մենք մեզի մաքրենք, սրբենք եւ ետքը ուրիշներուն օգնենք, կամ եթե ուզենք տաս դալ ուրիշներուն։ Ամեն զար իր բդուղեն գջանցվի գսեդերը։ Եվ երրորդ արագը մեզ գհրավիրե մտածելու, թե մենք ինչ տեսակ ձար ենք եւ մենք ինչ տեսակ բդուղներ գբերենք։ Պետք ունենք Սուրբ Օքիով լեցվիլ, որովհետև Բողոսարակյալ գսե Գաղադացիս տողտին մեջ, թե Սուրբ Օքին է, որ բդուղ գբերե մեր մեջ։ Երբ որ Սուրբ Օքիով լեցվենք, այն ադեն Սուրբ Օքին բդուղը գբերենք, եւ այն ադեն այդնի է, թե մենք ով ենք,
քանի որ ամեն զար իր բդուղեն կջանցվի։ Եվ հիշենք այս բդուղը, Գաղատացիս 5:22, սերը, խաղաղությունը, ուրախություն, համբերություն, բարերարություն, հավատարմություն, հեզություն, դերը դա որ հոգիով լեցվենք, որբեսի այս բդուղը բերենք ներգա ըլլա մեր սրդի մեջ, աղոտքս մաղթանքս է, որ այս արագները մտածելով դերը մեզ բժշկե, դերը մեզ բժշկե մեղքեն, հբարդութենեն, թադերության հոգիեն, որ շատ անգամ ունենք, և դերը դա, որ մենք լավ ձարեր ըլլանք, լավ բդուղներ բերենք, օգտակար ըլլանք մեզի և ուրիշի։ Դերը դա, որ այս աշխարհի մեջ, ուր որ գտեսնենք բادرազները երթալեն գշատնան, նաև բادرազներ գշատնան մեր մեջ, դերը դա, որ մենք ուրիշ ցևով ապրենք մեր հարաբերությունները իրարու հետ և ուրիշներուն հետ։ Դեր օրհնե իր խոսքը և մեզի այս շնորհքը բարգեւի, որ միշտ Սուրբ Հոգիով լեցված ըլլանք և այս հրաշալի Սուրբ Հոգին բդուղը բերենք և օգտակար ըլլանք աշխարհին։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Ամեն։ Բարյամը լորության մեջ մնանք հիմա և դերոջը արջև գայնենք և մեր սրդեր դերոջը արջև տնենք և խնդրենք իր մեզ, որ մեզ լեցնե իրապես իր հոգիովը։ Je vous invite dans ce temps de recueillement que nous puissions nous placer les uns les autres devant le Seigneur sincèrement et lui demander, le prier, qui nous remplisse réellement de son esprit, que nous puissions porter le fruit de l'esprit et qui nous aide aussi à avoir une vision juste de nous-mêmes et une vision juste aussi de ceux qui sont autour de nous.
Levons-nous pour prier. Votre Kiganing à Rotkiamash. Shnoragaleng ovdesh ku hoskitamar, jeb shnoragaleng vosh kezibes orinag mooning. Shnore ovder vormeng sorving kezme. Sorving sirel hinchpestun mes siretsir, sorving nerel hinchpestun neretsish ugenres mezi. Sorvil ovdesh vormutunenel hinchpestun vormazes mezi yamash. Shnore ovder vor sorving kezme kezine maning. Ku hokiovat mes letsur ovdesh vor besi garenang ais zarerelal voronk lav bedur gudan. Shonore ovdesh mezi vosh misht harapering keziet vorbesi misht letzfazellang je merachkere misht patzellang je vlav desnen orne ovder merame meges orne naev mesh polosh հարաբերություններ եւ քեզի գպերենք նաեւ մեր բոլոր դժվարությունները որովհետեւ ովդեր բոլորին մեջ սունոկնական լաս մեզի Jésus Christus անունով Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ta parole te remercions de ce que nous avons un exemple comme toi que nous pouvons sans cesse méditer c'est toi qui es notre maître aide-nous Seigneur à apprendre de toi chaque jour à apprendre de toi à aimer comme tu nous aimes, à apprendre de toi à pardonner comme tu pardonnes, à apprendre de toi comme tu as compassion, que nous ayons compassion aussi de ceux qui nous entourent. Aide-nous Seigneur à sans cesse être en communion avec toi. Remplis-nous de ton esprit afin que nous portions ce fruit merveilleux de l'esprit, que nous soyons des arbres qui portent ce fruit dans ce monde où il y a tant de violence, où il y a tant de mal, tant de haine, tant de méchanceté. Seigneur, donne-nous d'être tes témoins, donne-nous d'être cette lumière, donne-nous d'être ce sel par nos vies. Te demandons cela en ton nom. Amen. Je propose qu'on termine notre culte par la prière du Notre Père et nous la dirons en français et nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Ոգուին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Car toi, ça me suffit.